sa kalaban ha. Game. Study. Game. Alam niyo na procedure na na. Wait lang. Pagkain niyo muna sa pinigil mga lollipop. Sabon! Okay. Alam niyo na procedure ha. Dito kami. Alam niyo na gagawin na. Wait. Sabon! Wait lang. Sabi ko, lollipop sa kanan. Ano ba? Kalimete. Baliktad. Yan. Trial. Game. Trial. 1, 2, 3, sabon! Dali, sabon! Dali ba? Okay. Wait lang. Kaya mo ha. Okay. Kaya ni Wayne. Okay, game. 1, 2, 3, go! Lollipop! Sabon! May lollipop! Sabon! Tagal ka man! Ito rin, tagal ko kunyari na ito eh. Okay? Okay. 1, 2, 3, go! Sabon! Tanggal lang ha. Okay, 2. Kia. Okay, 1, 2, 3, sabon! Lollipop! Sabon! Titignan niyo yung ano ninyo kung tama. Panalo na. Nakain niyo yung sabon eh. Galing din. Galing ka guys yun ah. Focus. Gawin ni Kenken eh. Ang mananalo na. 10,000 prayer. Sabon! Kulang kayo yan. Ready na mag-bet. Okay, game 1, 2, Mananalo. 10,000 lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. 1, 2, 3, sabon. Ganun talaga, parang hotel. Okay, gagawin naman natin. Baliktarin ninyo. Baliktad sa kamay ko. Pag sinabing sabon, doli. Hindi, babaliktad ninyo. Hindi, sa kabilang kamay naman. Sa kabilang kamay. Babaliktad ninyo. Babalik na rin ang Kat. kamay. Hindi na, baliktad na yan. Okay. Okay. Magaling. Okay, magaling. Babalik tayo mo ba? Gising kayo. Okay, okay. Sabon. Lollipop. Okay, baliktad naman. Pag sinabing lollipop, sabon ang sisigutin nyo. Pag sinabing sabon, lollipop ang isusubo nyo. Hindi, magaling kayo eh. Magaling kayo masyado eh. Okay. Balik na lang. Pag sinabing, Yan. o yan, lollipop, sabon. Okay. Sabon! Very good. Sabon! Wait lang, balik na doon. Si. Balik na rin mo, balik na rin. Yan. Water! Lollipop sabon. Sabon! Lollipop! Sabon!